Tombol emergency dispenser 2, nozzle 5 dan 7. Tombol emergency berfungsi dengan baik. Dan nozzle 6 dan 8. Tombol emergency berfungsi dengan baik. Tombol emergency dispenser 1, nozzle 1 dan 3. Tombol emergency berfungsi dengan baik. Dan nozzle 2 dan 4. Tombol emergency berfungsi dengan baik. Tombol emergency dispenser 3, nozzle 9 dan 11. Tombol emergency berfungsi dengan baik. Dan nozzle 10 dan 12. Tombol emergency berfungsi dengan baik. Cek tombol emergency dispenser 4, nozzle 13 dan 15. Tombol emergency berfungsi dengan baik. Dan nozzle 14 dan 16. Tombol emergency berfungsi dengan baik. Tombol emergency dispenser 5, nozzle 17 dan 19. Tombol emergency berfungsi dengan baik. Dan nozzle 18 dan 20. Agak susah nih. Tombol emergency berfungsi dengan baik. Cek tombol emergency dispenser 7, nozzle 25. Tombol emergency berfungsi dengan baik. Dan nozzle 26. Tombol emergency berfungsi dengan baik. Tombol emergency dispenser 8, nozzle 27. Tombol emergency berfungsi dengan baik. Dan nozzle 28. Tombol emergency berfungsi dengan baik. Tombol emergency dispenser 6, nozzle 21 dan 23. Tombol emergency berfungsi dengan baik. Dan nozzle 22 dan 24. Tombol emergency berfungsi dengan baik. Cek tombol emergency dispenser 9, nozzle 29. Tombol emergency berfungsi dengan baik. Dan nozzle 30. Tombol emergency berfungsi dengan baik. Tombol emergency dispenser 1, nozzle 1 dan 3. Tombol emergency berfungsi dengan baik. Dan nozzle 2 dan 4. Tombol emergency berfungsi dengan baik. Tombol emergency dispenser 2, nozzle 5 dan 7. Tombol emergency berfungsi dengan baik. Dan nozzle 6 dan 8. Tombol emergency berfungsi dengan baik. Tombol emergency dispenser 3, nozzle 9 dan 11. Tombol emergency berfungsi dengan baik. Dan nozzle 10 dan 12. Tombol emergency berfungsi dengan baik. Tombol emergency dispenser 4, nozzle 13 dan 15. Tombol emergency berfungsi dengan baik. Dan nozzle 14 dan 16. Tombol emergency berfungsi dengan baik. Tombol emergency dispenser 5, nozzle 17 dan 19. Tombol emergency berfungsi dengan baik. Dan nozzle 18 dan 20.
Tombol emergency berfungsi dengan baik. Cek tombol emergency dispenser 9029. Tombol emergency berfungsi dengan baik. Dan 030. Tombol emergency berfungsi dengan baik. Tombol emergency dispenser 7025. Tombol emergency berfungsi dengan baik. Dan 026. Tombol emergency berfungsi dengan baik. Emergency dispenser 6021 dan 23. Tombol emergency berfungsi dengan baik. Dan 022 dan 24. Tombol emergency berfungsi dengan baik. Cek tombol emergency dispenser 8027. Tombol emergency berfungsi dengan baik. Dan 028. Tombol emergency berfungsi dengan baik. Emergency dispenser 1. Dispenser 1 aman. Dispenser 1 aman. Cek emergency dispenser 3 010 dan 12 aman. 009 dan 11 dispenser 3 aman. Emergency dispenser 4 013 15 aman. 014 16 dispenser 4 aman. Emergency dispenser 5 017 19 aman. 018 20 dispenser 5 aman. Emergency dispenser 6 02224 dispenser 6 22 dan 24 aman. 02123 dispenser 6 aman. Cek emergency dispenser 9 02930 dispenser 9 aman. Cek emergency dispenser 8 02728 dispenser 8 emergency aman. Cek emergency dispenser 7 02526 aman. Pengecekan tombol emergency dispenser 1 001 dan 3. Tombol berfungsi dengan baik. Dilanjut 02 dan 4. Tombol berfungsi dengan baik. Pengecekan tombol emergency dispenser 3 009 dan 11. Tombol berfungsi dengan baik. Dilanjut 010 dan 12. Tombol berfungsi dengan baik. Pengecekan tombol emergency dispenser 8 027. Tombol berfungsi dengan baik. Dilanjut 028. Tombol berfungsi dengan baik. Pengecekan tombol emergency dispenser 5 017 dan 19. Tombol berfungsi dengan baik. Dilanjut 018 dan 20. Tombol berfungsi dengan baik. Pengecekan tombol emergency dispenser 4 013 dan 15. Tombol berfungsi dengan baik. Dilanjut 014 dan 16. Tombol berfungsi dengan baik. Pengecekan tombol emergency dispenser 6 021 dan 23. Tombol berfungsi dengan baik. Dilanjut 022 dan 24. Tombol berfungsi dengan baik. Pengecekan tombol emergency dispenser 7 025. Tombol berfungsi dengan baik. Dilanjut 026. Tombol berfungsi dengan baik. Pengecekan tombol emergency dispenser 9 029. Tombol berfungsi dengan baik. Dilanjut 030. Tombol berfungsi dengan baik. Pengecekan tombol emergency dispenser 1 001 dan 3. Tombol berfungsi dengan baik. Dilanjut 02 dan 4. Tombol berfungsi dengan baik.
Pengecekan tombol emergensi dispenser 3, nosel 9 dan 11. Tombol berfungsi dengan baik. Dilanjut nosel 10 dan 12. Tombol berfungsi dengan baik. Pengecekan tombol emergensi dispenser 7, nosel 25. Tombol berfungsi dengan baik. Dilanjut nosel 26. Tombol berfungsi dengan baik. Pengecekan tombol emergensi dispenser 4, nosel 13 dan 15. Tombol berfungsi dengan baik. Dilanjut nosel 14 dan 16. Tombol berfungsi dengan baik. Pengecekan tombol emergensi dispenser 6, nosel 21 dan 23. Tombol berfungsi dengan baik. Dilanjut nosel 22 dan 24. Tombol berfungsi dengan baik. Pengecekan tombol emergensi dispenser 5, nosel 17 dan 19. Tombol berfungsi dengan baik. Dilanjut nosel 18 dan 20. Tombol berfungsi dengan baik. Pengecekan tombol emergensi dispenser 8, nosel 27. Tombol berfungsi dengan baik. Dilanjut nosel 28. Tombol berfungsi dengan baik. Pengecekan tombol emergensi dispenser 9, nosel 29. Tombol berfungsi dengan baik. Dilanjut nosel 30. Tombol berfungsi dengan baik. Cek emergensi dispenser 1. Emergensi aman. Aman dispenser 1. Cek emergensi dispenser 7, nosel 2526. Dispenser 7 aman. Emergensi dispenser 8, nosel 2728. Dispenser 8 emergensi aman. Emergensi dispenser 5, nosel 1820. Aman. Nosel 1719. Dispenser 5 emergensi aman. Emergensi dispenser 6, nosel 2123. Aman. Nosel 2224. Nosel 224 dispenser 6 tidak bisa. Cek emergensi dispenser 9, nosel 2930. Emergensi dispenser 9 aman. Cek emergensi dispenser 3, nosel 10 dan 12 aman. Nosel 911 dispenser 3 aman. Emergensi dispenser 4, nosel 1315 aman. Nosel 1416 dispenser 4 aman. Emergensi dispenser 6, nosel 2224 tidak bisa, tidak berfungsi. Dispenser 6, nosel 2224.